हेलो एवरीवन। इस लेसन में आज हम सीखते हैं सेल्स टैक्स के बारे में कि आप अपना सेल्स टैक्स कैसे फाइल करोगे। सो टेक्निकली जब आप अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करते हो, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो या होलसेल हो, अमेज़न आपके बिहाफ पे सेल्स टैक्स फाइल करता है और आपको सेल्स टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेज़न कस्टमर से कलेक्ट करता है सेल्स टैक्स और आपके बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट को जो है पे करता है। अब कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि आप अमेरिका से बाहर रहते हो या अमेरिका के अंदर हो। अगर आपके पास डेलावेयर की एलएलसी है तो डेलावेयर में सेल्स टैक्स नहीं है, तो ना तो आपको रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना आपको स्टेट के साथ सेल्स टैक्स फाइल करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी एलएलसी दूसरे स्टेट की है और आपने रीसेल सर्टिफिकेट लिया है, रीसेल सर्टिफिकेट को जो है हम अमेरिका में दूसरे टर्म में सेल्स इन यूज़ सर्टिफिकेट कहते हैं। अब इस सेल्स इन यूज़ सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए लेते हो तो टेक्निकली आप उस पर सेल्स टैक्स नहीं देते, क्योंकि आप एंड यूज़र नहीं हो। तो अब लेट्स से कि आपके पास न्यूयॉर्क की एलएलसी है या वर्जीनिया की है और आपने वर्जीनिया में सेल्स रीसेल सर्टिफिकेट लिया है, तो अब आप जब अमेज़न पे प्रोडक्ट सेल करते हो या ना हो, लेकिन जिस दिन से आपको रीसेल सर्टिफिकेट इशू हो जाए, आप लाइबल हो कि स्टेट को आप अपना सेल्स एंड यूज़ टैक्स फाइल करो। सो जब आप अमेज़न पे सेल करते हो तो आप हमेशा सेल्स टैक्स ज़ीरो फाइल करते हो, क्योंकि आप हर महीने आपने करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो स्टेट जो है आपको फ़ाइन करता है। सो सेल्स टैक्स फाइल करना बहुत ही आसान है, आपको किसी को $100-200 देने की ज़रूरत नहीं। भाई मैं खुद करता हूँ। आई नो ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगते हैं, राइट, कि आप सेल्स टैक्स, बट इट्स ओके, कारोबार है, कारोबार के साथ ये जुड़ी बातें हैं। जब बंदा तनख्वाह में काम करता है, तनख्वाह तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है भाई, बंदा ग़ुलामी करता है, तनख्वाह आई बस बंदा अपने काम से। लेकिन कारोबार में ज़्यादा काम है बट रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा है। सो सेल्स टैक्स फाइल करने के लिए लेट्स से मैं आपको वर्जीनिया का एग्जांपल देता हूँ। आपने गूगल पर टाइप करना है वर्जीनिया सेल्स टैक्स फाइल ऑनलाइन। ये बहुत ही आसान है। सो यहाँ पे मुझे वर्जीनिया का, अगर आप किसी भी स्टेट में हो, वो स्टेट नाम यहाँ पे क्लिक करोगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आजकल सारे टैक्स जो है ऑनलाइन है। सो हमने क्लिक करना है रिटेल सेल्स इन यूज़ टैक्स फॉर्म ST9 पे। जब हम इस पर क्लिक करिए, ऑनलाइन है, तो बहुत ही 1 मिनट में हो जाता है। सो ये मैं आपको वर्जीनिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप किसी भी स्टेट में है, आप उस स्टेट में, वर्जीनिया में नहीं करोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सारे स्टेट का ऑनलाइन। सो हम मंथली सेल्स इन टैक्स फाइल करेंगे। सो लेट्स से कि मैं अभी महीना क्या है, जून है, राइट, या अप्रैल है, सॉरी अप्रैल है। सो मार्च का जब हम सेल्स टैक्स पे करेंगे, हम मार्च पे क्लिक करेंगे, 2023 लोकेलिटी। सो अब कौन से सिटी का आपने टैक्स, तो मोस्टली डिपेंड करता है। आपका तो ऑनलाइन होगा, राइट, आपका कारोबार तो अमेज़न पे है। सो आप करो क्या कि आप किसी भी सिटी को चूज़ कर सकते हो, जिस सिटी से आपको जो है मोस्टली सेल्स टैक्स पे लिखा होता है कि ये किस सिटी से आपको जो है इशू हुआ है। सो लेट्स से हमारा जो है फेयरफैक्स का है, फेयरफैक्स सिटी का, तो हम फेयरफैक्स सिटी, यहाँ पे EIN पे आपने अपना EIN नंबर डालना है जो IRS के साथ से आपको इशू होता है। आपने बिज़नेस एड्रेस डालना है, मेलिंग एड्रेस डालना है वर्जीनिया, और अपना ज़िप कोड डालना है, ओके, जो सेल्स टैक्स के हिसाब से, या अगर आपने वर्चुअल एड्रेस दिया हो, जो भी हो। ग्रॉस सेल्स में आपने ज़ीरो टाइप करना है, ज़ीरो। जब आप ज़ीरो करोगे, आपने हमेशा टैक्स को जो है कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, तो लेट्स से मैं अपना EIN डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 001 जो है सही है। बिजनेस नेम जो है
شاہد انور LLC. میلنگ ایڈریس جو ہے اور رکھا ہوا ہے سٹی میں ریسٹن 20190. اوکے یس میں نے 0 فائل کرنا ہے. جب 0 میں فائل کروں یہاں پہ اپنا نام اپنا ٹائٹل ان فون نمبر فائل ناؤ دیٹس اٹ ہو گیا. یہ آپ نے ہر ایک مہینہ کرنا ہے. ان ای میل جب دو گے اگر کوئی بھی مہینہ اسکپ کیا تو آپ کو فائن ہے. غلط سے آپ بھول گئے تو آپ ان کے ساتھ اکاؤنٹ بھی فائل کر سکتے بنا سکتے ہو اور لاگ ان ہو کے پریویس منتھس کا 000 فائل کر سکتے ہو. اگر 0 فائل نہیں کیا آپ کو فائن آئے گا. دیٹس اٹ. اس میں اور کچھ بھی نہیں. آپ کو کچھ پیسہ دینے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ امیزون آلریڈی جو ہے ہمیشہ فائل ہے 0. وہاں پہ 0 ٹائپ کرو. یہاں پہ آ کے جو ہے میں اب اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ مجھے مسئلہ ہو جائے گا نا. تو میں نے آلریڈی فائل کیا ہے. سو فائل ناؤ پہ جب کلک کرو گے یہ ہوا آپ کا سیلز ٹیکس. اب دوسرا مین ٹیکس ہے انکم ٹیکس. سو جب آپ امیزون پہ سیل کرتے ہو آپ کو 1099 ملتا ہے. اس پہ امیزون آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اس سال جو ہے 2 لاکھ بنائے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ آپ نے $1 ملین بنائے. پھر جو ہے آپ اپنی اینٹیٹی کا جو ہے ٹیکس فائل کرتے ہو ایئرلی. وہ آپ ٹربو ٹیکس سے بھی فائل کر سکتے ہو. وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا کیونکہ مکس ہو جائے گا نا پھر. سو اچھی بات ہے کہ ہر ایک ٹاپک پہ الگ الگ لیسن ہو. تو یہ لیسن ہوا سیلز ٹیکس کا. اوکے یہ آسان طریقہ ہے. لنک پہ جانا ہے اور آپ نے اپنا کمپنی کا انفارمیشن 0 دے کے دیٹس اٹ. اور آپ نے جو ہے اپنا سیلز ٹیکس کا جو ہے جو بھی ہو اگر آپ نے اپنے چیزوں کو چاہیے ان کے ساتھ اکاؤنٹ بنا کے بزنس اکاؤنٹ آپ اپنا سیلز ٹیکس بنوا سکتے ہو اور ریسنٹ سرٹیفکیٹ پرنٹ کر سکتے ہو. سارا کچھ تو ہر ایک اسٹیٹ کا جو ہے اپنا ایک پورٹل ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور آپ آرام سے ان کے ساتھ اکاؤنٹ بنا کے سارا کچھ آن لائن کر سکتے. بہت ہی آسان ہے. دل چھوٹا مت کرو. یہ چیزیں سیکھو کیونکہ یہ چیزیں جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. آئی نو سم ٹائم جو ہے میں سمجھتا ہوں. میں اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے میں آپ لوگوں کے جذباتوں کو سمجھتا ہوں. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے آرام لیکن اٹس اوکے یار. آپ یقین کرے میں خود سیلز ٹیکس فائل کرتا ہوں. اکاؤنٹنٹ ہے وہ P&L کرتا ہے کیونکہ کاروبار ملٹی ملین کا جب کاروبار ہو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بنائے جاتے ہیں پے رول رن کیا جاتا ہے ADP سے اینڈ کارپوریٹ ٹیکس دیتے ہیں a lot of things but it's okay کیونکہ اگین اگر میں کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں تو وہ میرے بہاف پہ کرے گا یہ سب کچھ. اس سے بہتر ہے کہ میں خود کے لیے کام کروں اور خود اپنی کمپنی کو بڑھاؤ اور خود کو جو ہے آگے لے کے جاؤں. سو آئی نو یہ بہت ہی ٹو بی آنیسٹ ابھی آپ کو سم ٹائم یو فائنڈ اٹ بورنگ بٹ جب ایکچوئل میں بزنس شروع کرو اور تمہیں انکم آنا شروع ہو جائے یو ول لو اٹ. بڑھتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف. تھینک یو.